Gipaabot nga maglandfall sa Surigao del Sur karong gabi o ugma sa kadlawon ang bagyong Basyang nga karon usa na ka tropical storm. Ani report. Mas mikusog ang bagyong Basyang nga usa na karon ka tropical storm. Sa latest bulletin sa Pag-asa, ulahing nasiplatan ang sentro sa bagyong Basyang sa gilayong 295 kilometers sidlakan sa hinatuan Surigao del Sur. Gisaka sa signal number 2 ang Siquijor, southern portion sa Negros Oriental, southern portion sa Cebu ug southern portion sa Bohol. Lakip-sab ang Surigao del Norte, Siargao, Bukas Grande Islands, Surigao del Sur, extreme northern portion sa Davao Oriental, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, northern portion sa Bukidnon, northeastern portion sa Lanao del Norte, northeastern portion sa Misamis Occidental ug Camiguin. Northern portion sa Palawan, lakip ang Calamian, Cuyo ug Cagayancillo Island. Pipila ka lugar sab sa Visayas ug Mindanao ang gipailam sa wind signal number 1. Sumala sa Pag-asa, posibleng maglandfall ang bagyong Basyang sa Surigao del Sur karong gabii o ugma sa kadlawon. Sunod kining moigo sa Siquijor ug southern portion sa Negros Oriental ugma sa hapon o gabii. Posible sab kining moagi sa northern portion sa Palawan sa Sabado. Makaapekto sab sa ubang bahin sa nasud ang amihan. Base sa datos sa Metro Weather, halos tibok Mindanao ang ulanon. Kusog ang ulan sa daghang lugar ilabi na sa Caraga, Davao Region, Barm ug Soxargen. Busa padayong mahimong alerto sa pagbaha o landslide. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.